printing forms, Castañeda Printing Press. Matawagan o matext sa 0949-889-4897 or tawag sa 227-5719 or email cppress888@gmail.com. Mga idol, kini si DJ Lola Hubag, kabalo ko nga grabe atong pagpaningkamot para sa atong pamilya, di ba? Ang trabaho ug ang mga hagit sa adlaw-adlaw, usahay, makabughat, makalabad sa ulo, makapamaol ug hilana, kining upat pwedeng magdungan. Pero ayo kabalaka, kinaay Rexidol Forte, ang diskarte para sa bughat ug magdungan-dungan nga mga sakit. Kombinasyon kini sa paracetamol plus caffeine, maong mas paspas ang epekto sa lawas ug makabalik dayon ta sa atong buluhaton. Sama nako, isip DJ, dili malikayan nga makasinati ug magdungan-dungan nga sakit. Aray, murag mauna ni kinahanglan na ni og Rexidol. Akong sakit pirti kapait, nabughat ko. Akong ulo ni sakit, pamaol nga may hilanat. Auntie Milay, tabang please. It's me, your auntie. Diskartehan nato na. Rexidol Forte ang mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Kung bugat o gadungan-dungan nga sakit ang mubanat, ang idol na kung mo diskarte, Rexidol Forte. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga balita ug isyu sa katilingban, atong hisgutan. Balitang kasaligan, balitang walay gidapigan. Love Radio News. Mga balitang lokal, nasyonal, regional ug international. Sports news ug showbiz news. Love Radio News. Headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong udtong kininyohang Love Radio News noon segment. Ning adlaw nga Martes, pitsa 12 sa bulan sa Agosto sa tuig 2025. Ang inyong tigbalita, Romuel Marquez. Sa unang balita, China warships nagkaunay bangga sa China Coast Guard. Gipambit ni PCG West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tarela ang video nga nagpakita sa Chinese People's Liberation Army Navy warship nga nagkaunay og bangga ngadto sa China Coast Guard nunot sa pangsaywar ug haras niini sa BRP Suluan sa Pilipinas. Sa gikabutyag ni Tarela, ang PCG ni Tanyag dayon nagsuporta kabahin niini lakip sa pagtunog og tabang sa man overboard recovery ug medical nga mga hinabang sa mga nangaangol sa mga tripulante sa China Coast Guard. Apan sa maong panagbangga sa mga warship sa China, gikalipay kini ni Co-Governor sa atin ito coalition ug akbayan President Rafael David ang nahitabong bangga sa duha ka barko sa China sa Baho di Masinloc kagahapong adlaw. Nunot sa insidente niingon siya nga deserve kini o haom sa mga barko sa nasud sa China nga naningkamot nga maangkon ng teritoryo sa Pilipinas. Matod pa niya nga nagpakita lamang kini nga walay luna sa mga nanghasi sa kadagatan sa Pilipinas ug makonsiderar nga karma ang maong insidente. Dugang pag-question usab ni atin ito coalition Co-Governor Rafael David ang lakang sa China nga nakahatag og kahadlok sa kinabuhi ug kaugalingong mga personahe niini. Samtang sa sawang higayon ni padayag siya sa iyahang pagdayeg sa pagsaludo sa mga personahe sa Philippine Coast Guard nga nakigbisog alang sa katungod sa nasud. Dugang balita, sugyot nga hinabang ni business tycoon Ramon Ang gihangop sa presidente. Mudawat si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa tanyag nga pagtabag ni San Miguel Corporation SMC Chairman o Chief Executive Officer Ramon Ang sa pagsulbad sa pagbaha sa Metro Manila. Nga nag-ingon nga ang pag-apil sa pribadong sektor mahinungdanon sa nasudnong kalambuan. Gikabutyag ni Marcos nga si Ang daan ang nagpahibaw mahitungod sa sugyot ni ining pagtabang nga naglambigit sa desalting waterway sa National Capital Region or NCR. Sa maong hisgutanan, sumala pa sa presidente tun-an kini pag-ayo sa gobyerno ang maong proposal o pasiugdahan ang track record ni Ang aron nga sa pagkumplito sa mga proyekto sa infrastruktura. Subay ni ini gidawat usab ni Marcos ang sugyot ni Senador Lacson
nga magtap sa ubang mga tanyag nga mga tycoons alang sa inisyatibo nga mapaminusan ang katalagman kay mahinumduman nga adunay daghang mga business leaders sa nasod nga mudunol og hinabang nga nagtumong sa mayorya sa kalambuan. Og alang sa atong sports news. Love Radio Sports News. Sports News. Gilas Pilipinas gipildi ang Saudi Arabia sa overtime. Niabot pa sa overtime ang Gilas Pilipinas aron nga pildihon ng Saudi Arabia sa score nga 95-88 sa 2025 FIBA Asia Cup. Sa kadaugan, makaabante na sila sa quarterfinals din ilang makasangka ang Australia. Sa nesgutang duwa, dako ang hagit nga nasugatan sa Gilas tungod sa pagkawala ni Calvin Oftana nga nakahiagom og ankle injury og si CJ Perez nga naangulo sab sa ikaduhang quarter. Ingon man sa unang bahin sa unang quarter, ginominar sa Gilas Pilipinas ang duwa diin niabot kini og 10 puntos ang bintaha. Apan wala no mimuhunong ang Saudi Arabia og napugos kini sa pagpaduol sa mong duwa. Apan gipakita ni Justin Brownlee ang never say die nga kinaiya. Human siya mi-score sa iyang 3-pointer sa nahabiling 3.7 segundos sa katapusang quarter. Hinungdan ang duwa na tabla sa 79 aron masulod sa overtime. Sa pagsulod sa overtime, sila ni Kevin Cambao, Dwight Ramos ug Brownlee nagtinabangay aron hingpit nga mapildi ang host country. Gipanguluhan ni Brownlee ang kadaugan sa Gilas Pilipinas. Pinaagi sa iyahang 29 puntos, 4 ka rebounds ug 5 ka assist. Og mao kini ang atong nahipos nga mga balita dinhi sa Love Radio News noon segment. Hi to Michael Candila Galarse. Og kini inyong tigbalita Romuel Marquez ning adlaw nga Martes. Pizza 12 sa bulan sa Agosto sa tuig 2025. Musunod na, dear Kuya Totoy and Lola Hubag.